রাখতে হবে, লখনৌয়ে চলে যেতে হবে, কারণ লখনৌয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, যোগী রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন। নাবালিকাকে গণধর্ষণ আর সেই গণধর্ষণে অভিযুক্ত 5 লখনৌয়ের বান্দ্রায় এবং নাবালিকাকে গণধর্ষণ এবং সেই ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতারও করা হয়েছে। 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার সঙ্গে অভিযুক্ত 5 জন, তার মধ্যে 2 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের জালে 2 অভিযুক্ত, পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ 1 অভিযুক্ত। এখনো পর্যন্ত তদন্তে কি উঠে আসছে, কি আপডেট জানবো। আমার সঙ্গে ऋषभ मणि त्रिपाठी রয়েছে। ऋषभ जी, लास्ट अपडेट क्या है? देखिए, 4 लोगों ने गैंगरेप किया था। ये 11th की स्टूडेंट 17 साल की दलित वर्ग से आती है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी ललित कश्यप को एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगी है उसके पैर में, उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दूसरा आरोपी 20 साल का मिराज है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगरेप में शामिल 2 आरोपी अब भी फरार हैं। उनकी तलाश में लखनऊ पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ये मामला कल यानी शनिवार का है, जब 17 साल की नजन की एक स्टूडेंट है जो दलित कम्युनिटी से आती है, अपनी बहन को देखने उसके घर जा रही थी अपने एक परिचित के साथ। रास्ते में वो अपने परिचित के साथ आम के बाग में खड़े होकर कुछ बातचीत कर रही थी, तभी ये 4 लोग आते हैं और डरा धमका के उसके परिचित युवक को भगा देते हैं। ऋषभ जी, ये घटना कब घटी थी? ये घटना कल शनिवार की है, दिन में करीब 1-1:30 बजे के बीच की बात है। थाना बंसरा इलाका है, वहाँ पर एक आम के बाग में की ये पूरी घटना है, जहाँ पर ये छात्रा अपने परिचित के साथ टहल रही थी। उस बाग में पहले से ही 4 बदमाश किस्म के लोग मौजूद थे। वो छात्रा के साथ परिचित युवक को मारपीट के भगा देते हैं। छात्रा अकेली हो जाती है, फिर उसके साथ ये चारों लोग गैंग रेप करते हैं। पुलिस ने FIR दर्ज की, तुरंत इनकी तलाश शुरू की। देर रात एक आरोपी ललित कश्यप पुलिस को चेकिंग के दौरान मिला है, उसने पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें ललित कश्यप के पैर में गोली लगी है। उसको गिरफ्तार करके अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है। एक दूसरा आरोपी मेराज है, उसको रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। वो कहीं बाहर भागने की फिराक में था। ऋषभ जी, इसको अरेस्ट किया गया है, पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी, ललित कश्यप जिसको गिरफ्तार किया गया एनकाउंटर के दौरान, जिसके पैर में गोली लगी, उसके ऊपर पहले के 3 मुकदमे और हैं, जो गैम्बलिंग के हैं, जुआ खेलने के और चोरी के मामले में वो जेल जा चुका है। जी, शुक्रिया। थाना बंसरा पुलिस को यह सूचना मिली कि एक लड़की के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म करा गया है। देर रात हरौनी रेलवे स्टेशन के पास जब पुलिस पिकेट लगा के चेकिंग कर रही थी, तभी वहीं से बाइक सवार 2 अज्ञात व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए बोला तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। इसमें आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने उन पे फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल लेकर गए हैं। इसने पूछताछ में अपना नाम ललित कश्यप बताया है, जो कि उपरोक्त मुकदमे का नामजद आरोपी भी है। ये पहले से जुए और चोरी के मुकदमे में जेल जा चुका है। इसके पास से हमको एक 315 बोर का तमंचा एवं कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक सवार जो दूसरा व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया है। इसके कोम्बिंग ऑपरेशन करके जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। साथ ही साथ हमारी एक दूसरी टीम ने इस घटना का जो एक नामजद आरोपी था मिराज, उसको भी स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। ये सरकार में कोई पहला गैंग रेप नहीं है। रेप के मामले में और महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार के मामले नंबर 1 हो रहे हैं। सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि पुलिस पॉलिटिकल काम के लिए लगाई जा रही है। पुलिस को काम करने नहीं दे रही है बीजेपी के लोग, पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहे। और इनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ये लगातार इनकाउंटर के बहाने ये मैसेज देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, और जब भी इनकाउंटर करते हैं उसके बाद बलात्कार होती है, उसके बाद हत्या होती है। লখনৌয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, যোগী রাজ্যে নারী নিরাপত্তা নিয়ে ফের প্রশ্ন, কারণ নাবালিকাকে গণধর্ষণে অভিযুক্ত 4, যার মধ্যে 2 জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পালাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ 1 অভিযুক্ত, পায়ে গুলি লাগে অভিযুক্ত ললিত কশ্যপের। বাকিদের খোঁজে এখনো পর্যন্ত তল্লাশি জারি রয়েছে পুলিশের। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে। গণধর্ষণের সময় পুলিশ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিল যে এনকাউন্টার করলেন, নাকি পুলিশ ব্যবস্থাটা করে দিয়ে তারপরে একটা গল্প তৈরির জন্য গুলি চালালেন? এটা তো একটা অদ্ভুত ঘটনা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়। এনসিআরবির রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশে মহিলারা সব থেকে অসুরক্ষিত, সব থেকে বেশি ধর্ষণের ঘটনা উত্তরপ্রদেশে হয়। ধর্ষণকারীদের উপযুক্ত শাস্তি
পরিস্থিতি বিধান করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ যে ব্যবস্থা নেওয়ার যে আইন পাস করেছিল সে আইনটাকে আটকে রেখেছে বিজেপি। আর উল্টো দিকে উত্তরপ্রদেশে হলে বলে আমরা ব্যবস্থা নিই। ওখানে তো এরকম হয়নি যে ধর্ষণ করতে করতে ওখানকার শাসক দলের কোন ছাত্র নেতা তিনি পুরো ধর্ষণের ঘটনা সেলফি মোডে নিজের ধর্ষণ করছেন এবং সেলফি মোডে সেটাকে ভিডিও করছেন। এটা হয়েছে নাকি? আরে বাবা, যোগী রাজ্যে যে কোনো কিছু হলে, অপরাধ হলে অপরাধীদের উপরে কিভাবে তার নির্মূল করা হয় সেটা নিয়ে এদের অনেক কুমিরের কান্না, চাহারে বাড়ি কেন ভেঙে দেবে, তো ভেঙে লাগবে এইসব নিয়ে এরা কথা বলবে। মানুষের এসব নিয়ে চুপিবাজিতে ভুলছে না, এটা চুপি পড়িয়ে রাখা যাবে না। আসছি পরের খবরে চলে যাব দুর্গাপুরে গণধর্ষণ, আর সেই গণধর্ষণে গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে। ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ, পুলিশের জালে 4 অভিযুক্ত। দুর্গাপুরে দ্বিতীয় বর্ষের যে ডাক্তারি পড়ুয়া, তাকে যে ঘটনা গণধর্ষণের ঘটনা, সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে 4 জনকে। ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের অভিযোগ, পুলিশের জালে 4 অভিযুক্ত। সরাসরি চলে যাব, আমার সঙ্গে আমার প্রতিনিধি অর্পণ রয়েছে, অর্পণের সঙ্গে কথা বলবো। অর্পণ, কিভাবে গ্রেফতার 4 জনের খোঁজ কিভাবে পেল পুলিশ? দেখো, পুলিশ প্রথমেই কিন্তু যে নির্যাতিতা তার যে বন্ধু তাকে কিন্তু পুলিশই হেফাজতে নেয় এবং তার কাছ থেকে গোটা ঘটনা বিষয় খুঁটিনাটি পুলিশ কিন্তু জানতে থাকে। তারপরেই কিন্তু যে 5 জনের নাম বারবার উঠে আসছিল তাদের মধ্যে 4 জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবং এই 4 জনকে কিভাবে পাওয়া গেল, কারণ পুলিশ কিন্তু ওই এলাকায় যে ঘন জঙ্গল সেখানে কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালায় এবং তাদের গতিবিধি কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমেই তারা নিয়ন্ত্রণ আনে এবং দেখা যায় যে কোন রাস্তা দিয়ে তারা গেছিল। গোটা ঘটনাটা কিন্তু ড্রোনের মাধ্যমে দেখানো হয় এবং সেখান থেকেই পুলিশ জানতে পারে যে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তারা কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়েছিলেন। এই সিসিটিভি এবং আরও বেশ কিছু তারা কিন্তু খতিয়ে দেখে এবং দেখা যায় পুলিশ কিন্তু এই তদন্তে নেমে এই 4 জনকে আশেপাশে গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে এবং এদের মধ্যে 4 জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবং যেটা জানতে পারা যাচ্ছে যে 4 জনকে গ্রেপ্তার করেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের আদালতে পেশ করা হবে। স্বীকার করছেন ভুল? হ্যাঁ ভুল। আপনারা স্বীকার করেন? স্বীকার করছেন অভিযোগ? বলছি, আপনারা কি অভিযোগ স্বীকার করছেন? স্বীকার করেন? করছেন না? কি হয়েছিল, ঘটনাটা কি হয়েছিল? উনি যে অভিযোগ করেছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা কোনো নয় রেপ হ্যান ত্যান, বাস এইটুকুই জেনে নিই। 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াকে গণধর্ষণের ঘটনায়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। সরাসরি চলে যাব, আমার সঙ্গে অর্পণ রয়েছে। অর্পণ, 4 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু এখনো তো এক অভিযুক্ত ফেরার, তার জন্য কি তল্লাশি অভিযান এখনো পর্যন্ত জারি রয়েছে পুলিশের তরফে? হ্যাঁ দেখো, আশেপাশে যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু পুলিশের নজরদারি চলছে এবং গ্রামে গ্রামে পুলিশ কিন্তু খোঁজ চালাচ্ছে। একেবারেই পুলিশ তার টিম নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটি গ্রামে কিন্তু বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালায় এবং সেখান থেকেই মূলত এদেরকে বেশ কয়েকজনকে পুলিশ আটক করে। তারপরে কিন্তু 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইতিমধ্যেই কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং তার কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু যে 4 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে এবং তাদেরকে পুলিশই হেফাজত নিয়ে তদন্তের গতি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে পুলিশ। এবং এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় যারা অধরা রয়েছে তাদের খোঁজেও কিন্তু পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে এবং